हरे कृष्णा আমরা নৈমিষারণ্যের দধিচি কুণ্ডে এসে গেছি। দধিচি কুণ্ডে, এখানে দধিচি মুনির আশ্রম। দধিচি কুণ্ডে পৌঁছে গেছি আমরা। দধিচি আশ্রম এইখানে এসে পৌঁছাচ্ছি। এই যে দধিচি কুণ্ড, দধিচি কুণ্ডে আমরা। এই দধিচি আশ্রম, এই দধিচি আশ্রমের এই राज्य अग्नि यज्ञ काशी चेवर्धमेकम कुरुक्षेत्रे नैमिषे तु पदे पदे। गंगा में स्नान करने से एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान होता है, पर स्नान की भी प्रक्रिया है। स्नान करने के लिए जाइए तो रास्ते में कोई अगर दीन दुखी मिल जाए जिसकी आप सहायता कर सके, अगर उसकी सहायता करते हुए गंगा में ऐसे स्नान करें कि गंगा का जल हिलोर ना ले, उथल पुथल ना मचाएं, और एक डुबकी लगाकर इतनी दूर चले जाएं कि शरीर से छूटा हुआ जल पुनः गंगा में जा जाए, तो एक अश्वमेध यज्ञ। काशी चेवर्ध, काशी में स्नान करने के बाद अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया जाए तो एक अश्वमेध यज्ञ। मेकम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में यही प्रक्रिया करने से एक अश्वमेध यज्ञ। और जिस धरा पर बैठे हैं स्कंद पुराण कहती है नैमिषे तु पदे पदे, यहाँ पग पग चलने से आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान होता है। मिश्रितम च महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा महात्म को जो प्राणी सुनता है, श्रवण करता है, उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते, ऐसा वामन पुराण में लिखा है। 18 पुराणों में एक वामन पुराण है। यहाँ पर महर्षि दधीची अपनी धर्म पत्नी, जिनका नाम सुवर्चा है, सुवर्चा जी के पिता का नाम तृणबिंदु राजा थे, यहाँ पर आकर के तपस्या करना प्रारंभ किए। और इसी धरा पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया। पहले ये महामृत्युंजय मंत्र जमदग्नि के पास था और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास था, पर शुक्राचार्य जी ने दधीची को प्रदान किया। और दधीची ने जब इसका अखंड जाप किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इनके सम्मुख आए और इनसे बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो दधीच ने कहा, मेरी कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा नहीं है, मैं तो सृष्टि कल्याण और देवताओं के हित के लिए तपस्या कर रहा हूं। बोले, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे शरीर में वज्र उत्पन्न करता हूं, तुम्हारे रिक्त गुरुपद को स्वीकार करते हुए तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। जिसके कारण दधीच की अस्थियों में वज्र आया। इंद्र को डर उत्पन्न हुआ कि दधीची की तपस्या बढ़ रही है, दधीची कहीं मेरा इंद्रासन ही न छीन ले। तो उस समय का वर्णन पाया जाता है लिंग पुराण के अंदर। इस धरा के जो राजा का वर्णन है वो राजा छुअ थे। उनको गुमराह किया, तुम तो नाम के राजा हो, तुम्हारे यहां तो आकर के दधीची ने पूरे राज्य को छीन लिया है तुमसे, और मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं और जाओ विष्णु की आराधना करो, क्योंकि दधीच के पास में शिव की परम शक्ति है। तुम विष्णु की आराधना करो, जब विष्णु प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक वरदान मांगना कि आप स्वयं जाकर के दधीची से युद्ध करो। इन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिया और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग सकते हो। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि आपसे मैं यही मांगता हूं कि आप स्वयं दधीच से युद्ध कीजिए। इतना सुनकर के विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो राजा? तुम्हारे राज्य में दधीच जैसा तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिसके कारण तुम सुरक्षित हो और ये देश और राष्ट्र देवता सुरक्षित हैं। बोले, नहीं, आपने वरदान दिया है, मैं यही चाहता हूं कि आप युद्ध करें। भगवान विष्णु वचनों में अपने बंधे हुए इस धरा पर देवसेना सहित युद्ध करने आए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग दधीच पर किया। पर दधीच के शरीर में वज्र होने के कारण उनके अस्त्र शस्त्र निष्फल चले गए, जैसे लोहा लोहे से कट जाता है। पर जब संध्या वंदन का समय आया तो दधीच जो थे वो कुशा के आसन पर बैठे थे और उसमें से एक कुशा खींचे और अभिमंत्रित करके देवसेना पर फेंक दिया। वो त्रिशूल का रूप आकार में हो गया। देवसेना जलने लगी, हाहाकार मच गया। तब राजा ने देखा ये तो परम शक्तिशाली हैं, जहां से सुबह से शाम हो गई, विष्णु के कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग में काम नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तब विष्णु ने कहा, हे राजा, तुम पराजित नहीं हुए, तुम्हारी तरफ से तो मैं युद्ध करने आया था, तुम्हारी पराजय स्वीकार करते ही मैं पराजित हो गया हूं। तब दधीच ने कहा, आप लज्जा मत करें, मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि देता हूं, ऐसा विष्णु से दधीच ने कहा, और आप मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करें।
तो दधीची ने विष्णु को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, जिसमें ब्रह्मा, रुद्र और संपूर्ण जगत का दर्शन विष्णु ने किया। तब विष्णु ने अपना पद नारायण कवच समर्पित किया दधीच को। जब दधीच को नारायण कवच प्रदान हो गया तो दधीची का नाम हुआ दधीची नारायण। प्रेम से बोलिए दधीच नारायण भगवान की। इस तरीके से दधीच का नाम दधीची नारायण हुआ और दधीची नारायण होने के कारण यह धरा अष्टम वैकुंठ के पद से अलंकित हुई। एक समय इंद्र ने अपने द्वितीय गुरु विश्वस्वरूप जी का अपमान किया और उन्होंने उनका गुरुपद ही छोड़ दिया। पुराणे कहती हैं, वेद कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं कि गुरु को जानकर कीजिए और पानी को छान कर पीजिए। पानी अगर आप ग्लास में देखकर नहीं पिएंगे तो कोई कण अगर गले में अटक गया तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और गुरु को पहले तलाशिए, उनकी अच्छाइयां बुराइयां देख लीजिए। अगर गुरु एक बार पद आपने किसी को दे दिया, गुरु का कान में गुरु मंत्र ले लिया, तो ना उसकी निंदा करे ना निंदा सुने। इनको मैं हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूं, इन देवताओं में बृहस्पति मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। जब इन्होंने अनादर किया तो उन्होंने गुरुपद छोड़ दिया। दैत्यों को यह समाचार जब शुक्राचार्य जी ने दिया तो उन्होंने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। तब इन्होंने अपना दूसरा गुरु त्वष्टा के पुत्र विश्व स्वरूप को बनाया, जिनके 3 मुख, एक मुख से मदिरा, एक मुख से वायु, एक मुख से वेद मंत्र पढ़ते थे। विश्व स्वरूप जी को उनके पिता त्वष्टा ने नारायण कवच का ज्ञान दिया था और त्वष्टा एक समय दधीच आश्रम पर आकर के दधीची से उस नारायण कवच का ज्ञान लिया था, जिसके कारण देवता जो है वो शक्तिवान हुए और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ समय व्यतीत हुआ तो विश्व स्वरूप जी की मां का नाम है दनु, जो दैत्य वंश से हैं। आकर के कहती हैं, पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम देवताओं के गुरु हो, पर कहीं ना कहीं मैं पीड़ा में गुजर रही हूं। बोले मां मेरे होते हुए किस बात की पीड़ा? सत्य यही है, पुत्र जब तक पृथ्वी पर जीवित है तब तक उसकी माता पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए, हो सके जितना भी कार्य आप करें। बोले बेटा मैं हूं एक शरीर से पर बटी 2 अंशों में हूं। मेरे मायके में दर्द हो तब भी पीड़ा महसूस होती है, ससुराल में हो तब भी होती है। और आज मेरे भाई जो दैत्य हैं वो तुम्हारे शिष्य देवताओं से पराजित होकर भूख में व्याकुल हैं और तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोजन देते हो, कुछ अंश दैत्यों को भी दिया करो। इन्होंने विचार किया, मां ने कुछ मांगा है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मां के अपमान करने का मुझे पातक लगेगा। बोले ठीक माता, यज्ञ में आहुतियां देते समय चुपके से कुछ आहुतियां दैत्यों को दिया करूंगा, पर चोरी से या चुपके से किया गया कार्य कोई छिपता नहीं है। यह समाचार जब इंद्र को मिला तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। देवताओं ने कहा हमारा गुरु बड़ा अनर्थकारी, 3 मुख है, मदिरा भी पीते हैं और दैत्यों को खाने के लिए अंश देते, खाकर बलशाली होंगे, हम पर ही आक्रमण करेंगे। क्रोध मनुष्य को आए या देवता को, पहला काम है वो विवेक को मार देता है क्रोध। उन्होंने तलवार उठाई, गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 भागों में बांटा, पृथ्वी को दिया, जल को दिया, वृक्ष और पर्वतों को दिया और स्त्रियों को दिया। जब यह समाचार त्वष्टा के यहां पहुंचा तो उनके द्वारा जानकर एक यज्ञ रचाई गई और उस यज्ञ में वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई, गलत मंत्र आहुतियां हुई। वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में है। यह पूर्व में राजा चित्रकेतु था, माता पार्वती ने इसको श्राप दिया और यह वृत्रासुर बना। त्वष्टा ने कहा उसे देखकर कि हे पुत्र तुम मेरे द्वारा उपजे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा एक बड़ा भाई था जिसका नाम विश्वस्वरूप था। देवताओं के कहने पर इंद्र ने वध किया, जाओ वध कर डालो। जिसके कारण ये धन गर्जन करता हुआ देवपुरी की ओर दौड़ा और देवताओं ने जब इसके विशाल शरीर और भयंकर रूप को देखा तो उनके पैर कांपने लगे। तो ब्रह्मा को भय लगा कि देवता कांप रहे हैं, अगर ये पराजित हो गए तो असुरों के हाथ में सृष्टि चली जाएगी। तब उन्होंने इंद्र से कहा सुनो इंद्र, मैं इसकी मृत्यु का उपाय बताता हूं। ब्रह्मा बोलते हैं कि हे इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है, और अथर्व ऋषि की धर्मपत्नी का नाम शांता है। कर्दम मुनि की तीसरी पुत्री का नाम शांता था। शांता जी के गर्भ से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व, जिसे हम आज राधा अष्टमी भी कहते हैं, अर्धरात्रि से कुछ पूर्व एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के अनुसार उसका नाम दधीच है और दधीच के गुरु के पद पर शिव हैं और शिव के द्वारा एक वरदान है वज्र का और दूसरा इंद्र तुमने एक वहां पर धनुष रखा था जो विश्व में पहली बार रसायन विद्या का प्रयोग करके जल में उतार कर दधीच ने पी लिया। जाओ उनकी हड्डियों का दान लो, वज्र निर्माण करो, तभी ये मरेगा। इतना सुनकर के समस्त देवता अपने राजा इंद्र के सहित इस पवित्र भूमि पर दधीच के शरीर का दान लेने आए। ये भूमि ऐसे प्राप्त नहीं होती है,
आपके जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, आपकी तपस्या उदय होती, तब ये धरा आपको प्राप्त होती जहां देवता दान मांगने आए। दधीची ने कहा दान अवश्य करूंगा, इस सृष्टि के कल्याण देवताओं तुम्हारे हित के लिए, पर उससे पहले इस काया से एक संकल्प हुआ है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान और उनकी परिक्रमा करूं। तो देवताओं में खलबली मच गई, तीनों लोग जाएंगे तब तक बहुत समय लगेगा। तब इंद्र ने कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा, देवता अगर तीनों लोकों के तीर्थों को ही बुला कर ले आए। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने, त्रेता में राम ने, द्वापर में अज्ञातवास कर रहे पांडवों ने, और कलयुग में आज भी होती है। अभी पूर्णिमा में समाप्त हुई। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलती है। इसे मिनी कुंभ के रूप में पूजा जाता है। परिक्रमा जब पूर्ण हुई तो देवताओं ने कहा बड़े परिश्रम के साथ ये तीर्थ चल करके आए हैं। आज हमें आपको प्यास लगे तो नल पर और कुएं पे जाते, कभी जल हमारे पास नहीं आता, पर तीर्थ वो चल करके आए। दधीच की तपस्या थी। ये पंचकोणी यज्ञशाला है दधीच की, विश्व की सबसे बड़ी यज्ञशाला दधीच चलाते थे। बोले मैं इसी कुंड के मध्य में बैठ जाऊं, इससे पवित्र कोई भूमि नहीं हो सकती, और तीर्थ मेरा अभिषेक करें। जब तीर्थों ने अभिषेक किया तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ, मिक्सचर, पर उपनाम दधीची कुंड है। इस तीर्थ का वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऋग्वेद में लिखा है। श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि सहितम घनासनम चह काये नवं भनसतो शमया विभुआ पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात। अगर समय रहते इस शरीर से जानकर या अनजाने में भी कोई पाप हो जाए, जल से स्नान मार्जन कर लिया जाए, सारे पाप नष्ट हो जाते। उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर में दही और नमक का लेपन करके चटा दिया गऊ से। आज ब्लेड लग जाता तो हम पट्टी करते, पेन किलर खाते, उन्होंने जीवित ही चटा डाला अपार पीड़ा सही। उनकी जो हड्डियां प्राप्त हुई, पहला गांडीव बना। अग्नि देवता ने कहा मुझे दे दो। अग्नि देवता ने लिया, भागवत जी के प्रथम स्कंद में है, अर्जुन को प्रदान किया गया। महाभारत की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ दधीच की हड्डियों से। दूसरा पिनाक शिव ने मांग लिया कि मुझे दिया जाए। परशुराम जी को उन्होंने प्रदान किया, सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया। शिव पुराण में वर्णन है। जिसे महारथी तिलबर ने हिला पाए वो दधीच की हड्डियां थी, जो सीता और राम को मिलाने के लिए पृथ्वी से चपकी थी। ठाकुर ने उठाया तो पुष्प के जैसे हल्की। तीसरा सारंग विष्णु ने प्राप्त करने से पहले समुद्र देवता ने लिया, और मंथन पर विष्णु ने लिया, राम और कृष्ण रूप में उपयोग किया गया। वज्र का नाम है एकांगी। इंद्र ने लिया, और इंद्र के हाथ में जब वज्र को वृत्रासुर ने देखा तो भगवान विष्णु दिखाई दिए। उसमें 4 श्लोकों में स्तुति की। अहम हरे तो उपादयिक मूला दासो नुदासो भौतिष्म भूया। बहुत समय लगेगा। एक प्रश्न छोटा सा बनता है कि आज आप मुझे जान गए, मैं यहां से मुख्य पुजारी हूं, अभी 25 वर्षों के बाद पुनः आप आइए और मेरा बेटा इससे भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे इस कथा को, तो हृदय और मस्तिष्क बोलेगा पुजारी की छवि है। तो आज दधीच ब्राह्मण की अस्थियों में विष्णु क्यों उसको दिखाई दे रहा था। इसका तात्पर्य है जो लिंग पुराण में नारायण कवच का वर्णन है, भागवत जिसमें कृष्ण वास करते हैं, वो गवाही दे रहे थे धर्म के लिए। दधीच ने जब नारायण कवच को धारण किया तो दधीची का जो स्वरूप था वो नारायण स्वरूप हो गया था। इसीलिए वृत्रासुर को नारायण नजर आ रहे थे विष्णु रूप में। उसी वज्र से उठाने की अनुमति दी। बहुत बड़ा परिचय है वीरता का। उस वज्र से वृत्रासुर को मारा गया, तब सृष्टि की रक्षा हुई, देवताओं की रक्षा हुई। पर दधीच के प्राण को विष्णु ने अपने में ही समावित किया, वो विष्णुपाद है। प्रथम बिहार गया में है, दूसरा ये नैमिषारण्य क्षेत्र, तीसरा आपके उत्तराखंड बद्रीनाथ में। प्रथम बिहार में चरण गया, ये नैमिषारण्य की नाभि गया, और बद्रीनाथ में कपाल गया। लिखा है सुदेहकम विष्णु कला विसुश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदे आदि नवमितम। जो प्राणी स्नान मार्जन करके थोड़ा सा जल विष्णु चरण में देते हैं, उनका पितृ दोष नष्ट हो जाता है। यहीं से पितरों को भोजन मिलता है। इच्छा आवे तो ब्राह्मण हमारे यहाँ मांगते नहीं है। आप नैमिषारण्य से पास में आए होंगे, हर जगह दान के लिए लिस्टें हैं, पर यहाँ कोई लिस्ट नहीं है। असंतुष्टा दुजानुष्टा संतुष्टा च महीपति। हम अपना कर्म करे ब्राह्मण हैं, भिख मांगते तो भिखारी हैं। ब्राह्मण दान नहीं मांगता, कल्याण के लिए जन्म लेता है। और नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की, गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, साधुवाद कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। पुनः गुरुदेव के बोले महात्मा जी बहुत स्पीडी से बोले। हमारे के बाद थोड़ा भजन हो जाए, वाणी शुद्ध हो जाए, पवित्र। भागवतम কার কাছে আছে?
আমরা খুলবে 6-এর তো আমরা এখানে রয়েছে যেটা পান্ডা বললেন, উনি তো অনেক পুরাণ অনেক শাস্ত্র, স্কন্দ পুরাণ, বায়ু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বিভিন্ন জায়গা থেকে দধিচি মুনির গুণগান করলেন। দধিচি মুনি একজন মহাত্মা ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার বর্ণনা শ্রীমদ্ ভাগবতে কয়েকটা অধ্যায়ে আপনাকে পেতে হবে। ষষ্ঠ স্কন্ধে 7 অধ্যায় থেকে বর্ণনা হয়ে প্রায় 20 পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। তো এর কাহিনী ছিল এরকম যে ভগবান বিষ্ণুর বর্ণনা, একবার গুরুদেব বৃহস্পতি তিনি স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন, আর স্বর্গলোকের রাজা হচ্ছে ইন্দ্র। তিনি একটা আমোদ প্রমোদে ছিলেন, গুরুদেব এসছেন, তিনি খেয়ালও করেননি আর গুরুদেবকে স্বাগতও জানাননি, যার ফলে গুরু অসন্তুষ্ট হলে কি গতি হয় সেটা একটু দেখিয়েছেন ভাগবতম শাস্ত্রে। সনাতন গোস্বামী পাদের লেখনীতে আছে না, কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে, গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে। তো গুরুদেব রুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, আর গুরুদেব যাওয়ার ফলে ইন্দ্র সমস্ত ঐশ্বর্য, শ্রী রাজ্য সব কিছু হারিয়ে ফেললেন। এরপরে কি হবে, গুরুদেব নেই, তখন ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা নির্দেশ দিলেন, তোমরা মহা অপরাধ করেছো গুরুদেবকে অপমান করে। এখন কি হবে, যজ্ঞ করে তোমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে, কিন্তু গুরুদেব নেই। তো তখন বিশ্বরূপকে গুরুদেব রূপে বরণ করে যজ্ঞ শুরু করা হলো। সমস্যাটা যেটা পূজারী বললেন, বিশ্বরূপের 3টে মাথা ছিল। একটা মাথায় ভাগবতেও লেখা আছে, একটা মাথা দিয়ে অমৃত পান করে, আরেকটা মাথা দিয়ে মদ পান করে, আরেকটা মাথা দিয়ে অন্ন খায়। ইনি একটু অন্যরকম বলেছে ভাগবতমে যেটা লেখা আছে। তো এই বিশ্বরূপ বাবার বংশে দেবকুল ছিল, মার বংশে অসুর কুল ছিল। যখন তার মা শুনলেন যে আমার ছেলে দেবতাদের গুরুপদ প্রাপ্ত হয়েছে, তখন মা এসে বললেন, তুমি তো গুরুপদ প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি তো জানো আমি তো অসুর কুলের মেয়ে, তাই তুমি দেবতাদের যজ্ঞে ভাগ দেবে, তারা শক্তিশালী হবে, অসুররা মরবে। তো মায়ের একটু অনুরোধ রাখো, মায়ের অসুর কুলের জন্য একটু যজ্ঞের ভাগ দিও। তো তখন ওই ছেলে এমনি মায়ের ভক্ত, ঠিক না, আর মেয়ে বাবার। তো মা বলেছে, তাই দেবতাদের সামনে যজ্ঞর আহুতি দিতে গিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্য করে আহুতি দিতে মাঝে মাঝে অসুরদের লুকিয়ে লুকিয়ে আহুতি দিতেন। আর পূজারী বললেন যে এই কোনো ভুল কাজ, পাপ কাজ লুকিয়ে থাকে না, দেবতারা জানতে পারে। তখন ইন্দ্র জানতে পেরে ইন্দ্র আবার খড়গ তুলে বিশ্বরূপের 3টে মাথাই কেটে দিলেন। একে গুরু অপরাধ, এখানে আবার গুরু অপরাধ, ব্রহ্ম হত্যা হয়ে গেল। পাপ, সেই পাপ না ছাড়ে বাপ, ঠিক আছে, পাপ লেগেছে। তখন বিচারে জানা গেল যে এই পাপ তিনি 4 ভাগে ভাগ করে দিলেন। প্রথম হচ্ছে ভূমি 4 ভাগের 1 ভাগ নিয়েছেন, ভূমিকে বরদান দিয়েছেন, মাটি কাটলেও পরবর্তীকালে আবার ভূমি সমান হয়ে যাবে, ভরে যাবে, মাটি নিয়ে ভরে যাবে। তারপরে জল পাপ নিয়েছেন, জল পাপ নিয়েছেন, জলের বুদবুদ হয়, ফেনা হয়, তাই কখনো পানি খেতে গেলে ফেনাটাকে বাদ দিয়ে, বা সর্বত্র ফেনা এসে যান, ওটা পাপ, ওটাকে বাদ দিয়ে খেতে হবে। আর জলকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, যার সঙ্গে মেলাবো সেই রং ধারণ করবে, ব্লু কালারের সঙ্গে মিলালে জলও ব্লু কালার হয়ে যাবে, লাল হয়ে, এই আশীর্বাদ দিয়েছেন। এবং জল কোনো বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বেড়ে যাবে, দুধের সঙ্গে মেশানো হলো, তো কোনটা বাড়লো, জল বাড়লো না দুধ বাড়লো কিছু বোঝা যাবে না, এই দুধের রূপ ধারণ করে। আর ছিল মহিলা, স্ত্রী লোকরা পাপ নিয়েছেন, তাদের জন্য সেই মাসে যে ঋতুমতি হয় সেইখানে যে রক্তক্ষরণ হয় ওটা পুরো পাপ। আর মহিলারা প্রচুর কামুক হয়তো, তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন
যে কোনো অবস্থায় তারা কাম উপভোগ করতে পারবে পুরুষের সঙ্গে, এমনকি গর্ভবতী অবস্থায় ভাগবতমে যেটা লেখা আছে, গর্ভের কোনো ক্ষতি হবে না। আর কে গেল? গাছ, গাছ গাছ গাছও নিয়েছে, আর গাছকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, গাছের ডালপাতা কাটা হোক, কাণ্ড কাটা হোক, আবার ঠিক সমান হয়ে যাবে। তো গাছের সেই পাপ নিঃসৃত হয় রস, গাছের যে রস বেরোয় না, তাই রস খাওয়া নিষিদ্ধ। আপনারা আবার প্রশ্ন করেন না খেজুর রস খাবো কি না, আখের রস খাবো কি না। হ্যাঁ, ওখানে 20 টাকা গ্লাস, এখানে 1 লিটার 20 টাকা, খাবো না মানে? হ্যাঁ, সেদিন খাইয়ে দিল। তো শাস্ত্র লেখা আছে, প্রভুপাদ লিখেছেন রস খাওয়া নিষেধ। তো রস হচ্ছে পাপ। তো এই পাপ থেকে মুক্ত হলো, বিশ্বরূপ তো মারা গেল। আবার বিশ্বরূপের পিতা, তার নাম ত্বষ্টা ধরলেন হাল। ত্বষ্টা যজ্ঞে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরকে, মন্ত্র ভুল উচ্চারণ ফলে বৃত্রাসুর এলো। বৃত্রাসুর তিনি উঠে দেবতাদেরকে, বৃত্রাসুরকে ত্বষ্টা বললেন যে এই দেবরাজ ইন্দ্র তোমার বড় ভাই কে ছিল? বিশ্বরূপ। সেও তো ত্বষ্টার পুত্র, আর যজ্ঞ থেকে উঠেছে বৃত্রাসুর, এও পুত্র। তোমার বড় ভাইকে মেরেছে, এর প্রতিশোধ চাই। সেই লড়াই, দেবতাদের সঙ্গে অসুরের লড়াই হতে হতে পারে না। তখন ভগবান বিষ্ণু এসে ইন্দ্রকে বললেন, দেবতাদের বললেন, এই বৃত্রাসুর সাধারণ ব্যক্তি না, কিন্তু একে হত্যা করতে গেলে একটাই উপায় আছে। দধীচি মুনি, যার দেহটা হচ্ছে সিদ্ধিপ্রাপ্ত, নারায়ণ কবচের দ্বারা সুরক্ষিত, বজ্রের মতো তার শরীর, সেই শরীরের হাড় দিয়ে যদি অস্ত্র বানাও, সেই অস্ত্র দিয়ে এই বৃত্রাসুরের মৃত্যু হবে। তখন দেবতারা সবাই এখানে এসেছিলেন। তাই পাণ্ডা বলছিলেন এই ভূমি অত্যন্ত পবিত্র, যেখানে সমস্ত দেবদেবী এখানে এসেছিলেন। দধীচি মুনির আশ্রম ছিল। দধীচি মুনির কাছে কি চাইতে এসেছিল? আপনার শরীরটা দেন। দেখেন, দেবতারা ভোগী, লোকের শরীরকে হত্যা করে নিজেরা ভোগ করতে চাইছে। তখন দধীচি মুনি বললেন, শরীর একদিন ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু শরীর যত কষ্ট হোক, পীড়া হোক, শরীর হচ্ছে খুব প্রিয়। কোন ব্যক্তি আছে যে শরীর ত্যাগ করবে? তখন দেবতারা অনেক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বললেন। কি সিদ্ধান্ত জানেন? কৌমারম যৌবনম জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি। আরে দেহ তো একদিন নষ্ট হবে। দেখেন, জ্ঞান দিচ্ছে দেবতারা নিজেরা মরার চিন্তা করছে বেশি। এটা যে ভাগবতের কথা, দেহ তো একদিন নষ্ট হবে, দেহ দিয়ে দেন না, কি করবেন দেহ। তো অনেক তত্ত্ব কথা বললেন। দধীচি মুনি খুশি হয়ে বললেন, আসলে আমি তো দেহ দান করার জন্য রেডি আছি, কিন্তু আপনাদের মুখারবিন্দ থেকে তত্ত্ব কথা শোনার জন্য আমি এইটা বলেছিলাম, আমি রেডি, আমি দেহত্যাগ করব। তো তিনি, পূজারী বলেন, তিনি ইচ্ছা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়েছিলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছ থেকে। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে তিনি এই দেহ ত্যাগ করলেন। আবার এক জায়গায় উনি পুরাণ থেকে যেটা বললেন, যে তিনি শরীরে তিনি অত্যন্ত মিঠাই দ্রব্য তিনি লেপন করে গাইকে ডেকে দেহ চাঁটে লেহন করিয়ে শরীরটাকে নষ্ট করেছে। আর সেই হাড় দিয়ে ইন্দ্র বজ্র বানিয়েছেন। কতগুলো বজ্র বলছেন? গান্ডীব, পিনাক, সারং, তিনটা অস্ত্র বানিয়েছেন। তো সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে ইন্দ্রের। দেখি ভাগবতটা কোথায় গেল। তো কিন্তু বৃত্রাসুরও জানে যে আমাকে মারার জন্য এরা দধীচি মুনির হাড় দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে, উনিও জানে যে আমি তো মরবো এখানে। কিন্তু বীর বিক্রমে বৃত্রাসুর যুদ্ধ করছে। পুরো সুন্দর কাহিনী পাবেন ভাগবতমে। যুদ্ধ করছেন, এমন যুদ্ধ করছেন, তো একটা গদার বাড়ি দিয়েছে, ইন্দ্র 14 ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে। তার গাড়ি যে কোথায় গেছে ওইরা তার কোনো ঠিক নেই। ঠিক আছে, এমন বীর, ওরা তো একদম চিন্তায় পড়ে গেছেন কি হবে। তখন
বৃত্রাসুর লেকচার দিচ্ছে, এই ইন্দ্র ভয় করো না। আর এদিকে অসুররা সব পালিয়ে গেছে, বৃত্রাসুর একা লড়াই করছে দেবতাদের সঙ্গে। তো ভয় করছো কেন? তোমার তো এমনি, বৃত্রাসুর বলছে তোমার তো এমনি এমনি বিষ্ণুর বরদান আছে, যে দধিচি মুনির অস্ত্র দিয়ে তোমরা যে অস্ত্র বানিয়েছ তা দিয়ে আমার মৃত্যু হবে। এমনি তোমার ভয় খাচ্ছ কেন? লড়াই করো, ক্ষত্রিয়ের মতো লড়াই করবে। বৃত্রাসুর বললেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মবৎ গুরুবৎ আমার ভ্রাতাকে বধ করেছে, সৌভাগ্যবশত সেই তুমি আজ শত্রুভাবে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ। হে পাপিষ্ট, আমি যখন আমার ত্রিশূলের দ্বারা তোমার পাষাণতুল্য হৃদয় বিদীর্ণ করব, তখন আমার ভাতৃ হত্যার ঋণ শোধ করব। ঝাঁপিয়ে পড়লেন একদম ইন্দ্রের উপরে। তো কতগুলো শ্লোকে তিনি বর্ণনা করছেন, আমি যেটা ভগবানের বর্ণনা করছেন, দেবরাজের উপরে অনেক কথা বলেছেন। দেবরাজকে তিনি জ্ঞান দিয়েছেন অনেক। তোমার বজ্রের প্রভাবে আমি সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হব, এই দেহ জড় বাসনা সমন্বিত আমি জড় দেহ ত্যাগ করব। ভগবানের সংকর্ষণের সেই পাদপদ্মে আমার চিত্ত স্থির করে আমি নারদ মুনি আদি মহান ঋষিদের গতি যে বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করব। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভগবানের স্তুতি করছেন, ইন্দ্রকে অনেক সাহস দিলেন যে তোমার চিন্তা করা দেখ না, আমি মরব, তুমি উঠে দাঁড়াও, তোমারই জয় হবে, তুমি ভয় খাচ্ছ কেন, কিন্তু লড়াই করো। যারা ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত এবং সর্বদা ঐকান্তিকভাবে তার শ্রী পাদপদ্মে চিন্তায় মগ্ন, তাদের ভগবান তার নিজজন বা সেবক রূপে স্বীকার করেন। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল যে সম্পদ রয়েছে তা তিনি দান করেন না, কেবল ভগবানের ঐশ্বর্য বৈকুণ্ঠ গতি লাভ করেন। হে ইন্দ্র, আমাদের প্রভু ভগবান তার ভক্তদের ধর্মকর্ম কামের প্রয়াস করতে নিষেধ করেছেন। তোমার এত কাম বাসনা লোভ কেন? লড়াই করো যদি কাম বাসনা ভোগ করতে চাও। এবারে ভগবানের স্তুতি করছে। অহম হরে তব পাদৈক মূলম দাসানুদাস ভবিতাস্মি ভূয় মন সুরে তাসু পতে গুণাংস্তে গৃহীত বাক কর্ম করতু কায়। হে ভগবান, যারা আপনার পাদমূল আশ্রয় করেছেন, আমি কি আবার আপনার সেই দাসেদের দাস হতে পারবো? হে প্রাণপতি, আমি যেন পুনরায় তাদের দাস হতে পারি, যাতে আমার মন সর্বদা আপনার দিব্য গুণাবলী স্মরণ করে, আমার বাণী যেন আপনার মহিমা কীর্তন করে, আমার দেহ যেন সর্বদা আপনার সেবা কার্য সম্পাদন করতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধভূমিতে বৃত্রাসুর প্রার্থনা করছেন ভগবানের। দুটো মহত্বপূর্ণ শ্লোক বলেছেন। ন নাক পিষ্টম ন চ পারমেষ্টম ন সার্বভৌমম ন রসাধিপত্যম ন যোগ সিদ্ধির পুনর্ভবম বা সমঞ্জসং তাং বীরহজ্য কাঙ্ক্ষে। ভালো করে শুনবেন। হে সর্বসৌভাগ্যের উৎস ভগবান, আমি আপনার সেই পাদপদ্ম ত্যাগ করে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য, যোগ অষ্টসিদ্ধি, এমনকি মোক্ষ লাভ করতে চাই না। বলে তুমি কি লাভ করতে চাও? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। খুব সুন্দর, বলবো শ্লোকটা। অজাত পক্ষা ইবমাতরম খগা, শ্লোকটা মুখস্থ করুন। এটা হচ্ছে 6, 11, 26। অজাত পক্ষা ইবমাতরম খগা স্তন্যম যথা বৎস তরা ক্ষুধার্থা প্রিয়ং প্রিয়েব ভূষিতং বিষণ্যা মন অরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে তাম। 6, 11, 26 অনুবাদ। হে অরবিন্দাক্ষ, অজাত পক্ষী শাবক যেমন মাতার আগমনের প্রতীক্ষা করে। অজাত পক্ষ মানে যে পাখি তার এখনো পাখা গজায়নি, উঠতে পারে না, সেই বাসার ভিতরে থাকে, সে অপেক্ষা করে তার মা এসে তাকে কখন খাবার দেবে। একটুই গাছের ডালপালা হিললে পাখিরা চিমি করে, মা এসে গেছে, মা এসে গেছে, মা আমাকে খাওয়াবে, মুখ হাঁ করে থাকে। পক্ষী শ্রাবণ যেন মায়ের অপেক্ষা করে থাকে। আরেকটা উদাহরণ, রজ্জুবদ্ধ গোবৎস যেন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে
কখন স্তন পান করবে তার মায়ের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। গাই মাঠে যায়, বাছুর ঘরে বাঁধা থাকে না, গাই আসবে, মা আসবে, তাকে দুধ দেবে, সেই অপেক্ষা করে থাকে। আচ্ছা, আরেকটা 3টা উদাহরণ দিয়েছে। প্রথমটা কি ছিল? পাখির বাচ্চা। আর দ্বিতীয়টা আছে বাছুর। তৃতীয়, বিষণ্ণা প্রেয়সী পত্নী যেভাবে প্রবাসী পতির দর্শন অভিলাষ করে। স্বামী বিদেশে আছেন, কখন স্বামী ঘরে ফিরবে এই অপেক্ষায় যেরকম স্ত্রী উন্মুখ হয়ে বসে থাকে, আমার মনও সর্বদা সেইভাবে আপনার সেবা করার আকাঙ্ক্ষা করছে। মনে থাকবে 3টা। প্রথমটা ছিল পাখি মায়ের অপেক্ষা করে থাকে, বাছুর তার মায়ের দুধ খাওয়ার অপেক্ষা করে থাকে, আর স্ত্রী যেরকম দূর দেশে স্বামীর অপেক্ষা করে থাকে। এইভাবে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আপনার সেবার অভিলাষের জন্য। হে নাথ, আমার কর্মের ফলে আমি সংসার চক্রে ভ্রমণ করছি, তাই আমি যেন আপনার পুণ্যকীর্তি ভক্তগণের সঙ্গে সখ্য লাভ করতে পারি। আপনার মায়ের প্রভাবে আমার চিত্ত, দেহ, পুত্র, কলহ, গৃহ প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হয়েছে, তাতে যেন আমার আসক্তি না থাকে। আমার মন প্রাণ সবকিছুই যেন আপনাতেই আসক্ত হয়। তো মমোত্তম শ্লোক জনেষু সখ্যম সংসার চক্রে ভ্রমত সকর্মভি তন্মায় আত্মা আত্মজরা দেহে যুক্তাস চিত্তস নাথ ভূয়াৎ। এই বলে তিনি শরীর বিলিয়ে দিলেন, আর ইন্দ্র তার সেই দধিচি মুনির দ্বারা অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে আঘাত করলেন। কিন্তু বৃত্রাসুরের শরীর এত শক্ত ছিল, দধিচি মুনির সেই বজ্র দ্বারা অস্ত্র বানানো, দধিচি মুনির অস্থি দ্বারা যে বজ্র স্বরূপ অস্ত্র, দধিচির মুনির গলাটা কি বলে বৃত্রাসুরের গলাটা কাটতে 365 দিন লেগেছে। এত বড় ব্যক্তিত্ব ছিল। তো এখন প্রশ্ন আছে, সেই বৃত্রাসুর কে ছিলেন? তার পরের অধ্যায়ে সুখদেব গোস্বামীকে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করবেন, তার উত্তর চলবে। তিনি ছিলেন চিত্রকেতু মহারাজ। চিত্রকেতু মহারাজ তিনি মাত্র 1 কোটি বিয়ে করেছিলেন, বেশি না, 1 কোটি। ভগবান তো 16,000, চিত্রকেতু মহারাজ 1 কোটি বিয়ে করেছিলেন সন্তান কামনার আশায়। তার সন্তান হয়নি। তখন ঋষি, কোন ঋষি? নারদ এবং অঙ্গিরা ঋষি আশীর্বাদ করলেন, ঠিক আছে, তোমার পুত্র প্রাপ্ত হবে, সেই পুত্রের নাম হবে হর্ষ শোক। হর্ষ মানে আনন্দ, আবার শোক মানে সেই পুত্র আবার তোমাকে দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন করবে। তো সেই যজ্ঞের ফল তিনি তার বড় পত্নীকে, প্রথম পত্নীকে খাইয়েছিলেন। তার নাম ছিল কেটনা। তো খাইয়েছিল, সে গর্ভবতী হয়ে একটা সন্তান প্রাপ্ত হয়। সন্তানের কি নাম ছিল? হর্ষ শোক। প্রথম হর্ষ আনন্দ, এত বিয়ে করার পরে একটা ছেলে পেয়ে, আর সেই ছেলের মার প্রতি আরো ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এই হচ্ছে ছেলের মা, আর সব বন্ধাত। তখন অন্যান্য স্ত্রীরা এই ঈর্ষান্বিত হয়ে সেই ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরেন। তারপরে নাম কি হলো? হর্ষ, তারপরে শোক। শোক সমগ্রে নিমজ্জিত হলেন। আর অনেক বড় কাহিনী। তখন নারদ আর অঙ্গিরা মুনি এসে জ্ঞান দেবেন। তারপরে সেই জ্ঞানমুক্ত ভগবানের পরম ভক্ত হন। তিনি একজন বড় রাজা ছিলেন। একদিন বিচরণ করতে করতে আকাশমার্গে বিচরণ করছিলেন, দেখছেন শিব ঠাকুর এক জায়গায় ভাগবত পাঠ দিচ্ছেন, আর কোলে পার্বতীকে বসিয়ে, আর সব মুনি ঋষিরা শুনছেন। তখন মহারাজ চিত্র করছে, আবার কেমন? শিব ঠাকুর একজন মহাজন এত মুনি ঋষিদের সামনে স্ত্রীকে কোলে বসে জড়িয়ে ধরে ভাগবত পাঠ করছে, আবার কেমন বিচার? আর তখন শিব ঠাকুর কিছু বলেন। শিব ঠাকুর তো পার্বতী সহ্য করতে পারলেন না। পার্বতী উঠে অভিশাপ দিলেন, তুমি
অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ, তোমার এত বড় সাহস, এত বড় মনি ঋষি আছে, কেউ কিছু বলছে না, তুমি জানো শিব ঠাকুরকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন। কিন্তু চিত্রকেতু মহারাজ কি উত্তর দিলেন? মাতা তথাস্ত, আপনার অভিশাপ আমি শিরে ধারণ করলাম। তখন শিব ঠাকুর বলে, দেখলে তো গিন্নি, বৈষ্ণবের কত শক্তি, তুমি তাকে অভিশাপ দিয়েছো অসুর কুলে জন্মগ্রহণ করো, তাতেও সে কোনো ভয় করে না। কেননা ভগবানের ভক্তদের ন স্বর্গ ন নারায়ণ পরে সর্বে ন কুতশ্চন ন বিভ্যাতি, তারা স্বর্গ অপবর্গ কিছুতে ভয় করে না। তো সেই পার্বতীর অভিশাপে চিত্রকেতু মহারাজ তিনি বিত্রা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করে এই লীলা কাহিনী দিয়ে গেছেন। তাই আমাদের দুটো দিকে সাবধান করতে বলা হয়েছে, গুরুচরণে অপরাধ এই দুটো লীলার মাধ্যমে, আরেকটা হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ। দুটো থেকে বৈষ্ণব অপরাধ করার ফলে শিব ঠাকুরের চরণ অপরাধ হওয়ার ফলে তাকে অসুর হতে হলো, আর এদিকে ইন্দ্র গুরু অপরাধ করার ফলে তাকে সমস্ত কিছু হারাতে হয়েছিল। এই দুটো অপরাধ থেকে সাবধান। আমরা এখানে প্রার্থনা করব দধিচি মুনির এই কুণ্ড, যে এই কুণ্ডের মাহাত্ম্য যেটা ঠাকুর মশাই বললেন, যে দধিচি মুনি তিনি প্রাণ ত্যাগের আগে তিনি একটা প্রার্থনা করেছিলেন, আমি সমস্ত তীর্থে স্নান করতে চাই। তাই সমস্ত তীর্থে স্নান করতে গেলে তো আরও কতদিন লেগে যাবে, তাই দেবতারা সমস্ত তীর্থকে এখানে সম্মিলিত করেছিলেন। এখানে সমস্ত তীর্থের জল আছে, এটাকেই দ্বিতীয় মহাকুম্ভ বলে। এখানে সবাই স্নান করে, আমরা এখানে স্নান করব এই কুম্ভের জলে। আজকে একাদশী চলছে, যদি আমরা কালকে দ্বাদশী যুক্ত পালন করব। এখানে স্নান করে আমরা ব্রাহ্মণ দক্ষিণা দিয়ে আমরা এই মন্দিরে যাব, প্রণাম করে আমরা ফিরব। এই হচ্ছে দধিচি মুনির সমস্ত তীর্থের জল এখানে রয়েছে, স্নান করো। হরি বল। এই হচ্ছে পূজারী বললেন যে অনেক জন্ম জন্মান্তরে ভাগ্য হলে এখানে আসার সৌভাগ্যের উদয় হয়। তো আমাদের গুরু কৃপা এবং আমাদের পরিবারের আমাদের গুরুজনদের কৃপা রয়েছে, তার ফলে আমরা এখানে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। নারায়ণ ঋষির এখানে স্নান, পিতৃ উদ্ধারের একটা পন্থা, এখানে স্নান করে এখানে জল দেবেন, ব্রাহ্মণকে প্রণাম করবেন, আর দক্ষিণা দিয়ে আমরা যাবো। কারা কারা স্নান করবেন নাকি?